अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे, लेकिन कल से एक वीडियो, एक तस्वीर ट्रेंड कर रही है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा आपको बताते चलें, इस वक़्त जो अहम तरीन खबर है अलीमा खान के हवाले से कि अलीमा खान और इमरान खान की बहनें इस वक़्त अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं और अदालत में मौजूद हैं। कल जो रिपीट टेलीकास्ट हुआ, कल आखिरी व्लॉग में भी मैंने आपको आगाह किया कि जो मामला चलाया गया पिछले हफ़्ते की तरह, जिस तरीके से महज़ मुलाकात के ऊपर मुलाकात का कहकर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आज अदालत पहुंची है अलीमा खान और कह रही हैं कि अब हम अदालत के बाहर मौजूद हैं और अब अगर हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती या अदालत इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देती तो हम अदालत के बाहर से नहीं उठेंगे। तो क्या आज दोबारा हम वही सब होता देखेंगे? क्या आज दोबारा उनको प्रिजन वैन्स उठाएंगी, उठाकर किसी दूर एक मकाम पर छोड़ देंगी? दोबारा वही सारा एक दोबारा वही विजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे जो दिखाते हैं कि हम शायद एक हार्ड स्टेट तो नहीं है, लेकिन हम कुछ और ही बनते चले जा रहे हैं। बहरहाल अब ये तमाम तर मामला एक जगह पर मौजूद और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अलीमा खान कह रही हैं कि हम जब जज साहब के कमरे में दाखिल हुए तो जज साहब पिछले दरवाजे से निकल गए, यानी उन्होंने मिलने की भी ज़हमत नहीं की, उन्होंने मिलने को बेहतर नहीं समझा, बल्कि वो पिछले दरवाजे से निकल गए। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर जजेस को नहीं रखते, जब जजेस को बाकायदा तौर के ऊपर जिस तरीके से लाया जाता है, जिस तरीके से जजेस दूसरी अदालतों से इम्पोर्ट होते हैं और सब तमाम तर चीज़ें, शायद उसके बाद जजेस की प्रायोरिटीज़ या जजेस का फैसला करने का तरीक़ाकार शायद इसी तरीके से हो जाता है। अब अलीमा खान मौजूद है इस वक़्त, अब देखते हैं वहाँ से अदालत से क्या निकल कर आता है, मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, कुछ वाक़यात देखने के बाद जो रीसेंट पास्ट के अंदर हुए हैं कि मुलाकात इतनी आसानी से अब जल्दी-जल्दी नहीं करवाई जाएगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर मुलाकात करवाई जानी होती, तो ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से इतना ड्रामा रचाया जा रहा है, इतना खेल खेला जा रहा है और इसमें ऑब्वियसली अच्छी खासी आप कहें बदनामी हो रही है, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये तमाम तर बदनामी अपने सर लेने के बाद अगर मुलाकात करवानी होती, तो अब तक मुलाकात डेफ़िनिटली हो चुकी होती। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि इस तरीके से इमरान खान को आइसोलेशन में आखिर डाला क्यों जा रहा है? यानी इमरान खान से अगर बहनें मुलाकात कर लेंगी तो वो बाहर आके ऐसा क्या बताएगी? तो मामूल यही रह चुका है ना। पिछले ढाई 3 साल से यही चला आ रहा है, 2 ढाई साल से कि बहनें जाती हैं, मुलाकात होती है, वापस आके बाहर जो भी खान साहब कहते हैं बता देती हैं। अब ऐसा कौन-सा इवेंट होने जा रहा है या ऐसा क्या अब हो गया है कि उस मुलाकात के ऊपर इस कदर पाबंदी या उस मुलाकात के हवाले से इस कदर मसले-मसाइल शुरू हो चुके हैं। ये तमाम तर कहानी अपनी जगह और उसके साथ इम्पोर्टेंटली जो मैंने आपसे एक पिक्चर और वीडियो शेयर करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा को उनकी तरफ तमाम तर तीर जो है बरसाए जा रहे हैं और उनको बाकायदा तौर पे कोर कमेटी से निकाले जाने की तैयारी उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पिक्चर है इबाद फारूक की वीडियोज़, कुछ तस्वीर कल से ट्रेंड कर रही हैं। मैंने थंबनेल के ऊपर भी एक तस्वीर लगाई हुई है। पंजाब का ये बेटा, इस शख्स की तस्वीर, इस शख्स का जो रीसेंट तमाम तर इमेजेज़ हैं, वो देखने के बाद सब एक ही सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि इस शख्स की आँखों में खौफ क्यों नहीं है? इस शख्स की आँखों में इतना इत्मीनान उल्टा क्यों है? बल्कि इसकी आँखों को अगर आप गौर से देखें तो ये आँखें सवाल कर रही हैं उन लोगों से जिन्होंने इससे इसकी कीमती चीज़ भी छीन ली। जिस तरीके से जो इसका बेटा शहीद हुआ, इबाद फारूक का बेटा अम्मार फारूक, इस शख्स ने अपना सबसे कीमती सरमाया अपना बेटा खो दिया और जिन दिनों इसके बेटे को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, ये शख्स मिलिट्री कस्टडी में मौजूद था। इस शख्स ने नमाज़ जनाज़ा अपने बच्चे की आकर पढ़ी जब इसको पीछे गिरबान से पकड़ा हुआ था और तब वो आया नमाज़ जनाज़ा पढ़ने और जिस तरीके से नमाज़ जनाज़ा के वक़्त का जो माहौल था, वो आज भी सबके ज़हनों में ज़हन नशीन है, सबको याद है कि क्या माहौल था, लोग ही लोग थे, मास्क वाले लोग वहाँ मौजूद थे उस मकाम के ऊपर। तो इस शख्स ने अपना सबसे कीमती सरमाया खो दिया, लेकिन वो अपने नज़रिए से नहीं हटा। उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है कि वो अपने नज़रिए से तो नहीं हटा, आज जब वो बाहर आया है या आज जब वो सामने आता है कैमराज़ के या लोगों के, तो वो कहता है कि मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ है, मेरे ऐसे लीडर के ऊपर मेरे 3 बेटे हैं, वो भी कुर्बान। मेरे मुझे और अल्लाह ने औलाद दी, वो भी कुर्बान। कल उन्होंने ये भी डिमांड की, उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे लीडर को जिस तरह कायद-ए-आज़म को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कह के पुकारा जाता है, मेरे लीडर को इमरान खान के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह कह के पुकारा जाए। मेरे लीडर के साथ ये नाम लगाकर उसे पुकारा जाए। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कि उस शख्स के अंदर खौफ तो दूर की बात, वो किसी और ही लेवल पर जा चुका है। वो कहते हैं ना ज़ुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अब यहाँ पर ज़ुल्म बढ़ता है, मिट जाता है, हम आज तक सुनते थे, पढ़ते थे। ये मैंने लाइव देखा है कि ज़ुल्म जब बढ़ता है तो वाक़ईतन मिट जाता है। इतना बड़ा ज़ुल्म, इतना बढ़ा कि उसका बेटा आपने उससे छीन लिया। आज ये नौबत आ चुकी है कि वो शख्स कह रहा है कि मेरे लीडर के नाम के साथ ये लगाएँ और वो शख्स चिंगाड़ रहा है, चीख रहा है, उसकी आँखों में खौफ नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि ज़ुल्म अब मिट गया है। ज़ुल्म इतना बढ़ाया आपने, इतना बढ़ाया कि आपने उसका बेटा छीन लिया। उसका बेटा अपने आखिरी दिनों के अंदर जब उसको बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे ने बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा फेस किया, मेंटल टॉर्चर फेस किया, उनके घर में आए दिन रेड्स होती रहीं, तो उसके बाद वो बच्चा जब जान से हाथ धो बैठा, उसने अपना बेटा लहद में उतारा,
آج وہ شخص بہت اسٹرانگ ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ نظریہ ظلم سے مٹتا نہیں ہے، نظریہ ظلم سے مرتا نہیں ہے، نظریہ جو صحیح نظریہ ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، اس نظریے کے ساتھ آپ کے جتنے ٹیکٹکس اور جتنی دو نمبریاں کر لیں، وہ آپ نظریے کو نہیں مٹا سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر سمجھنا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو خبر دینی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جس پر بہت ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کور کمیٹی کا یہ ممبر ہیں شہباز گل صاحب، ان کے اوپر تیر جو ہے وہ باقاعدہ برسائے جا رہے ہیں، اور شہباز گل کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آنے والے 1 سے 2 ہفتے یا 2 سے 3 ہفتے میں انہیں کور کمیٹی سے نکال دیا جائے گا۔ جو ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی، ان ملاقاتوں میں بھی یہی کنوے کیا گیا عمران خان صاحب کو کہ شہباز گل جو ہیں وہ گروپنگ کرتے ہیں، شہباز گل جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے، پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ شہباز گل سے بہت زیادہ تنگ ہیں، لہٰذا شہباز گل کو جو ہے وہ پارٹی کی کور کمیٹی سے نکال دیا جائے۔ عمران خان نے پہلی بار میں تو انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اب اس کے اوپر مزید گیم سٹرانگ کی جائے گی، مزید کیمپیننگ سٹرانگ کی جائے گی عمران خان کے پاس جو لوگ جائیں گے، کیونکہ انہی لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ملاقاتیں کرواتے ہیں اور کون جا رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ سو وہ سب لوگ جو شہباز گل سے تنگ ہیں۔ وہ شہزاد اکبر صاحب کا ایک کلپ میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شہباز گل کا قصور یہ ہے کہ شہباز گل کے پاس ایک بہت بڑا بہت تگڑا پلیٹ فارم ہے، جس کو بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے، لوگ اس کو وزن دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور یہ چیز ہے جو کور کمیٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو کھٹک رہی ہے۔ شہباز گل تمام تر چیزیں کھل کر بتاتے ہیں، اور پھر شہزاد اکبر صاحب نے مشورہ بھی دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مشورہ شہباز گل کو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو کور کمیٹی سے نکالا جائے، اس سے پہلے کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، آپ خود ہی کور کمیٹی سے الگ ہو جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے شہباز گل کہہ بھی چکے ہیں کہ 2 سے 3 جو میٹنگز ہوئی، غالباً 1 سے 2 یا 2 سے 3، وہ میں نے اٹینڈ بھی نہیں کی، اور وجہ یہ بنی اٹینڈ نہ کرنے کی کہ وہ جو میٹنگز تھیں اب ان کو اٹینڈ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ عمران خان کا پیغام جہاں پر ٹرانسپیرنسی سے نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر عمران خان کی بات ٹرانسپیرنسی سے نہیں ہو سکتی، ان میٹنگز کو اٹینڈ کرنے کا اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو جب میٹنگز بھی وہ نہیں اٹینڈ کر رہے، اور بہت جلد ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سے الگ ہو جائیں، لیکن پوری کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی اب کروا دیا جائے عمران خان سے، اور اس پہ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ عمران خان کے سامنے یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے، یہ رکھا جا رہا ہے کہ شہباز گل بدتمیزی کر رہے ہیں پارٹی رہنماؤں سے، پارٹی کا بیانیہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیک کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گروپنگ کے حوالے سے باتیں کی جاتی رہیں۔ تو میرے خیال سے جو گراؤنڈ کے اوپر لیڈرشپ موجود ہے، انہوں نے تو شہباز گل نے جو فیس کیا اس کا صفر بھی نہیں دیکھا۔ جو بدترین ٹارچر ان کے اوپر ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کو ہلکا سا بھی کچھ ہو جائے تو ان کی چون چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور جس طریقے سے خاموش ہو کر دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو ان کی جانب سے اس طرح کے لوگوں کے خلاف کیمپین کرنا، تو اب خیر مزید آنے والے دنوں میں سچویشن مزید کلیئر ہو جائے گی۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کچھ مزید اپڈیٹس اگلے ولاگ میں دیں گے، کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔